markat pacha arunt anipsmawa takpacha hiwasanaka irna qirinakaro akiri pesqa marapana hallalla hiwasanaka Waluchimata ch'amast'asipan acá programa de televisión en Aymara hiwasanaka nairakata aptañataki wiñaypacha utq'ayasitana Aymara arunaka Bogotá hacha markatpacha masuma aruntawe aptianipsma. Acá pesca mara urupana. Hiwasanaka uka Aymara ruta wa kichawitaki. Hayaya Hiwasanaka, Hayaya Aymara rusa. Wi-Fi, Haili, Kausachun, Hayaya Hiwasanaka. Maru tawi purtaya munta programa Hiwasanaka Aksa Punu Suyut Pacha. Programa Hiwasanaka Pesca Mara Pojantas Karaki. Hayaya programa Hiwasanaka Pojantama Walja Maranaka. Hayaya Kusisin Urupana. Puno Chakatpacha Hayaya Hiwasanaka Suma Kusisinya Urupan. Data marga vasinaka. Kurha kisa wasitata. Arun asip panyani kurhamati. Pesca maranaga pokantata karaki hiwasaraka wakichawe taipiu hitata irraga uraka hamurat hilatu karaka. Hiwasaraka wakichawe ha pesca maranakwa pokantaraki juliaka prisaida arowanka hupaja. Lawak umus harukaha chakarero sistata purintanira kichuyuni purintani hichakantatina kuchi sinyau. Para pokanta wisa chahanis guliaka arut asinya. Hilata chakas kawas kaporiu takemuna sinchu imampi hilat kuliakanaka chakansa hichurosti hiwasanaka wakichaweja mam arampiwa pokant askaraki pesca marakaraki wasarak haraki pachastik atakiraki pe hilata Walter sarak au haraki anicha ukatpi chakareros humatsa sunipat khata asineotaja. Kamisa sakamasampi hiwasaja sartaptananich. Ukamas kaporiu hilat kuyakaraka anchitaha ajeno suma warutawe toktawe wampi ma kauhitata supa chapist adira ki tok asin hamau mas chal ara situ kuliak Ah, chakaska. Ukita ke dicha? Ukita ke. Sarap regis pacha ke karaka. Ampi dichasti guna sutas ki hilat kuya karaka akarun tawi katuk asin hilat kuya karaka yatia ura kampi saranta phanyani chaha goskol chekaro porinta phanyani hilat kuya karaka uka chekau hitar habura tambarka masilaka ma wailawa yuhara kitaina ma chikina uka takimsa ni wampi hanchina kapa órgano santo kona kampi yanap asinyani sasinwa wilama sina kaparo hamai apara kitaina wilama sina kapasti yau sasinwa sapara kitaina urha mapuni sukara ukaya tia wisti ukaya tia umpi saranta phanyani Apanya. Puno marcana kamasti poktas karakin ugat ugasti orak pachataki unt ayas karageja. Tokt awinaka puka chakansti nampi tokt asip karageja. Ugat kitinagati uka chakarus purt ap karagitaina hupanagarus uka chakanut hirinagasti katokap harakino. Sarta winaka pampi haka winaka pampi sik ap haragitain ugat markat mark sarinagasti muspap haragitaino. Es bueno ver cómo se... Aski kusaraki akachakanakan mangkanyanakas, kunaiman durawinakas, ukakik parak kunaiman sarnakawinakas, aski kusawin hanyao, ukat sakenakas akasuyusan, hutap harakispao, ukamat sumpachu hapanya patak, kunanakas akachakan utike hukanak tokit, ukat kunanakati lurtas kukanakas, markachirinakaros yana parakio, ukamat yati nyatak, ukamas yathatanyatakis. Kapak niyang sarta winsti papatagas hila kinagaw chikap haragitaina akamargat pacha ukamas ang kamargat pacha. Pagap haragitain hayueya centro poblado chakat pach sarta tagaragitaina icho centro poblado kama. Kun kamas uka chakan yak awinagampi sarta haragitaina ukam uka chakan sti pagap haragitaina.
uka chakau hast aski kusarakiu uka mas uka chakau hana unyhap harakiu inkaturi chik uka kikparak inkaturi grande uka marka chirinak hupanakas ichu uka chakatap harakiu ukat aski hupanakah bakichasip harakih marka tu mark sarnakir hakinakar katu panyatak ukat uka chakanakar puri panyapatagis kunaiman yanap tawinakas utharakiu ukat akachakat khiyati asip karakis pesca kilometro nakas hil sartap haragitaina ukamas papayat hilao saras karagitaina chiktap haragitain sarta winakat ministerio taipit kitapanaka ichu municipalidad ta hailiwayata ukamas puno chakata ukamas yaka irnakayudanak taipit chiktap haragitaina turismo toqets unyano kaskaragitayn ukat akamanakastich amanjas karagitaina ukam kikparaki wainanakampi chuymaninakampisti sarta sipkakiñapataki ukamau uka chakansti pachamam uyanok awimpis pakap haragitaina Chakpachansa hilat kulyakanaka kamisa sa yati siptana kapaknya hupanaka sa uksa chakaw hitaru sa papataka hila parkachirina sa puret ap hadakitai na chakan sa kamapi kusaraki waka hasaret ayasis karaki ukamaha wasitata kosul kasoyoro puret anyani kimsa hakenakastima hiskawawa Tungkamayani paksinakansi hupasti akamapi donación de órganos manjata hanchisa ukapi yaustataraki enaja wila masinakapata hupasti kosko chekata ma wainata kuyap ayataraki ena hupasti hiut arakita enaja ma chihitaipina kun hampunisa yat hatsanyani. Kuskusul kasuyuna wila masinakapa mawainana kimsatum kimsan maranina ma autochikin hiukana hupanakasti sa harakiwa kiuchapa ukakikparaki maimurapa wila masipana salut ukakulinyutana kaukir usut hakenakati munapki hupanakar churinyataki ukamat turk susiphanyapataki Paisum sañ munarak tu wila masiroj akir hakin hanchinakap churatapat kun hemat ukanakampist yakha usut hakenakarust askiw yana parakih hanchinak turka ki pausin ukat stakpach marka chirinakas ukam kik parakil doranyatan akir wainhama Procura ukakik paraki trasplante de órganos hanchi turka ki pirinakasti Adolfo Guevara de Salud koyenyutana kuskusulkasuyunsti kataki wirnakap harakina ukamat akir hanchinakap sunyataki Kiuchasti katakiwa ma avionat halima markaru apanip harakina ukamat hatun kamayan maran sulkaru turk sunyataki Edgardo Rebagliati ukakoyenyutanwa hakatasis karaki Paya maimura nakasti kuskusul kasuyurwa kipartaya harakina ukachakansti Adolfo Guevara koyenyutata koyerinakawa turksuk harakina pahilir hakinakaru kun hematu panakasti maimura bata sinti usundatapuniwa hakatasip harakina Uthinya parakima politika hanchinak churinyataki ukamat turka kipanyataki uka haski baki sirirakiyo akasui pachataki ukam kik paraki akaurah pachatakis kun hemati walha usutakinakaw ma hanchak suyasip karakih ukamat hagaska kinyataki Adolfo Guevara uka koyenyutansti walha hakinakawa maimura turka kipasinyatakisti suyasip karaki Uthas karaki pusipatak usutanak hupanakak suyasip karaki hemodialisis hanchinak turka kebiasinyatak ukat koyenyutar mantenyatakis suyasip karaki patung kasoktan usutanakas salut ukataipitsti marka chirinakaru hausta irakiwa ukam kusalurawinak lurapanyan sasina ukamata haken nakaparu yana panyataki Uriwa uka yatia weja punata marga masinaka ampi aquí pachak sarkaraki hichakucha kuyaka dida kondori warut eriru katut apjayani hupasti walikuswa warut anjayatira kilat kuyakaraka pescapanara wahiwasaraka wakicha weja pokantaraki cuatro hupasa naya harut taraki nayas kuparakampi chik taraki nayas warut taraki sasino paja acá hilat kuyakaraka kuyaka dida kondori kurhaki suma aski kantati pan humataki Waliki wahilatawa alternataki wali suma aski kusisiñawa hichuru wali suma humanakaku roktayapta feliz aniversario así humanakaru wali suma komantao wali suma halaytapas humanakaru wali suma ka programata aski urukipanay humanakampi Kusawa kuyaka warut wana humana humaksa pamara abstahanicha hichamara abstan harakitaita kuyaka haricha Ukamau hilata kunaiman warurt awinak nanaka na akama suma vidar aptas nanaka warurt asipta takpach hilata kuyakitanakaru bali suma hupanakaru
warurt asip tumat hupanakataki. Kusau, waina nakataki, tawako nakataki, caca nakataki, warpi nakataki, tapacin nakataki, wadi kuliaka. Kus pacataki, wis kayo kanya nakataki, simila nakataki sa kuliaka dina kondori. Haniti warurt as mamash kama warurt anis bukata markachi di nakas tap haragis bau hadicha kuliaka. Ukamau hilata kasuma warurtawi humanakataki takpacha akasuma warurtawi heo takpach markanakan mait abjeto humanakar wali suma warurtasip hamuka haksari waina nakataki na ira pacha sa kim samara repartir ukapachan suma humanakar warurtani pues hilata nada kapchikau hilata dil tompari hupar na wali haskarir waina upa kuliaka hupatak ya kana kampitak warurt mira suma. Ukamau hilata inamayasti kaya chekatai kun sun chukistai inamayasti kaya chekatai kun skawanistai utam kepasat inau mu chukistai tialamaki chukisin kistai narmuna sinsai arhaititas mai kun saksaristai narmuna sinsai waitaptitas mai kun saksaristai narmuna sinsai arhaititas mai kun saksaristai narmuna sinsai qamtaptitas mai haksarir yoqallay mataki haksarir waina. Kuliaka, wali sumaragis warurt awsa kuliaka. Marapo kantawin wana nakahakat si parakta. Kuchisi niya wakisi kiu kuliaka. Kulus iuht anis makuna nakasa hilpacha. Hukampi chamanchanya, hukampi chekachanya nakahutas pahiwasanaka wakichawi taipiu hitata. Nakahachant anisipta. Hadikiu hasaka rakite hukatha. Chamtaki nyani, aimar laiku. Aimara laiku. Hakaunekas laiku sa sino nakachant aniparakta. Kuna iu haunekas utas pakuliaka dina. Nayak sa bali aski hayat anips makasuma yatiyawi kumanakar naira qatar irtupta hani wasaki tumausta ukama alwacha katumanakasar asipta kamaraki nayak sirikto hilata malko ministro de educación nayak siriktu panakaroja bali naira qatar bali chamanchaspa an Aymar Arusa. Colegio yatekan utanakarusa bali sumach amanchaspa iskat pachuana kahratu kiraki yateke ukam hicha aramtasinyaki uthi haniu Aymaraki spatan uksaqechuato kensu kamaraki bali sumach amanchaptana natakeh bali suma askiu hilata Walter ukamaitaw yung natakeh utkaspa. Narakis hilata kuyakita dinas kimuna sinchuiman piaront atarakta chakpachansa humanakahanyang kaus pachana hekat asip karakta ha warurt erenakasa akasiwing kap harakia tawanich walilya kiskanya ukchapire hanchaha kun hamas saretataski kun hamasa hiwasan Aymar lakrasana chamaist ataskeh ukama kuyakita naira pachats utkapininaw aka take usunaka utkapininaw ichapans utkas kakiniw pero hanina hiwasanaka uka haskaranyatja qepartsnati naira katar sartas kakiñani kuna imana lurawina kampi haniki una nakaja kantumpi queja utkasipti ya kalurawina nanakaj lurapjarak ukampej ya hasta chamancha sip utkawin sai kuyakita ukatja chakpachansa hiskawa nakasa kupanakasa warurut asip karaki kuni jamasa kupanakaroja yanap asispa ilosha kaujitanakana hiwasan tuno arunakasan yakapanakaja warurut asip kiyanira kepe nakatsa yanap ata karakete kuni jamsa kupanakaroja hiwasan Aymar Arusana warurut apjanyapataki chamt apsna nayak siriktuak bali chamancha sinyan Aymar Arusa humanakasa kamaraki aka yaka programanaka uthaspa iska wawanakataki tawakonakataki universidad su kamaraki upatiaket nairaro taxnawa aka Aymar Arusa hanio aramasknati kuyakita bali suma chamancha nyani hanio keparksnati Aymar Arusa aka Peru suyo marka sanja.
Ukamas kaponi kuya kita mawarurut awin tak pacha hilat kuya kanakan cita kawintore naka hatok tasing munasib pacha ya kapanaka sare tasib karak pacha nakasti aksata ipena tok apkaraki mawarurut awin mira kuya kita. Kumana kataki, a ver, castellan arusata parurt asinyani. Takpach marcanagan smait apkarakitua. Aga suma warurtawi. Otra vez borracho, haniki utaro jaibes pamakumata ki utana. Haniki war chachakita, aibes pamakuarimis umata purtano. Aga suma warurtawi. A ver, borracho, borracho, otra vez borracho. Waltera de aquí, como aquí vigilata. Te lo pido por favor, ya no tomes tanto. Tus hijos te esperan, vuelve a tu casa. Jumataki, Hilata, Cuyaquita, Kasuma, Warurtawi. Sumau Cuyacanita. Wasita Porut is not an Ischulakaroha. Makutimpicha. Achakiu Sarah. Hilata, Sarge Yakoro, Sabayan. Ukamawampi. Kuyaka dina kondori kusawa wali kusapuniwa warut aurakaha wal hadina kawakali mambarkana dina kondori upawali som top easi sasinwa kaperung bark bacana Bolivia barkansa wali kuswa na nakahtok tanya tep ta sasino para kasa para kaniki uka paipat suyun hanuka yangka yaka angka hasu kita tanakansa Argentina Chile pacha Bolivia pacha kau kita nakan wal top endirek tahumbah kuyaka keparu kana kan pakat au mira suma kuyaka dina kondori. Yuspin yuspagara Hilata Walter Cuyaquita Kamanaki Humanakarus Balisuma Aruntawi Akai Aymar Arus Balisuma Chamanchanani Naira Kataro Iriptuñani Aka Uru Purinkipansa Kumanakaru Hawil Apsmawa Aski Uruki Panay Naira Katar Sartasip Kakma Balisuma Ukama Kitina Kateja Kumanakaru Chamanchap Mukamas Balisuma Humpanakaros Arun Tapsma. Gracias, Hilata Walter, Aski Uruki Panay, Nia Kiraki Wish Anjeja, Humanakataki Suma Uruki Panay. Kayaya Hiwasanaka sasin sa Panyari Kuyaka. Kayaya Hiwasanaka, Kayaya Aymar Arusa, Humanakataki, Kuyakitadina Kondori. Kayaya sasin sa Panyari Kuyaka Kondori Pawampi, Paisuma, Yakurkam, Putitinakan Aruski pas Kanyari Kuyaka. Kuna si Chautas Kuyaka. Tok au haptana chakansa Yakapanakasa. Chakpachansa arunt aniparakiwan kasuyunakatsa kunay mana instituciones kaya na kasa hanuka kinjiri na kasa sinsa panyani hupanaka arunt aniparataki mo na siya chimbang piyo sa sino para kahapon aniparaki hanicha sayo kamas kapanil kila wasaraka wakicha uhapis kamar wampi irak karaki na irak katar usat karaki ukatha wakisiriwa arunt tanya sa sino wasap hanicha sanicho kamasapreo kamakaw nikt apkanyani hilat kuyakanaka Hiwasanaka irnaqrinakaruja taki munasiña chuimampiwa arunta tapqtawa Peru suipacha markaruja aymara arutja yatiyawinakja wakicha sipaqma TV Perú taipitja Hiwasanaka kusisiña urupana Gilatanaka Cuyacanaka, hermanos y hermanas, los saluda su hermano Gilata Carlos Ceballos. Quiero saludarlos en su 5º aniversario por la información y la difusión que tienen de llegar a todo nuestro pueblo aymara. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y sigamos contribuyendo con el desarrollo de nuestra región de Puno y nuestro país. Jayaya Perú, Jayaya TV Perú, Jayaya Hiwasanaka. Desde Bolivia, de programa Identidades de Bolivia TV, quiero enviar un saludo afectuoso al programa Hiwasaraka por su 5º aniversario. ¡Feliz aniversario, Hiwasaraka! Bolivia Barca, Bolivia TV, Toquet Pachawa, Hiwasaraka, Wakichawi, Sartairi, Hila, Cuyacaraka, Aruntaridapta, Ampi, Aibararusa, Sartesi, Kakillari, Ukamsa Sirwa, Axa, Bolivia Barcat Pacha, Aruntaridapta. Hayaya Bolivia, Hayaya Perú. Hiwasanaka nakarinacaruja, suma monasiña chimampiwa aruntanta. Pesca maranaka, pukantawipata, pawaran katunka pakalkone, maratpacha, Perú soy pacharua, aymarata yatiyawi wakisht abeja, porent aneja, TV Perú, aruskipaña, utatay piujata. Halaya Hiwasanaka, kusisiña urupanaya, ilatanaka kuyakanaka, ancharatunsti, umana kuyakitamawa aruntanistama, Karina Ramos, Sasina. Kusara kisa arunta murakah murata hilat kuyakaraka.
Ekenyaraka, Marcachirinaka, Warut, Eniraka, Huparaka, Warut, Paraki, Hichuro, Murat, Margachir, Hilat, Cuecaraka, Hiwasaraka, Wakicha, Huejana, Cataro, Sarantas, Capana, TV, Perú, Taipei, Hitata, Ukakip Kraki, Radio Nacional, Taipei, Hitata, Asesino, Warut, Parak. Hichakucha Yakaya, Tia Wimpi, Saranta Payani, Asociación Cultural, Sapayani, Tuktinaka, Wampi, Huparaka, Mamita, Candelaria, Huparu, Arut, Parakina, Kipka, Universidad Nacional San Marcos, Hayuka, Ankauhitan, Hadiki, Bankaruh, Manteap, Kanateja, Kurhabas, Akiri, Tiawisti, Yatkata Payani. Askia kasisawa tukta Harakina, Hanukatsti, Akirwa Kichawisti, Saitiata Harakinwa. Akasti mamitari yakt awi jahai ukat nanakasti yakt ay monapharak, yupaychay monapharak tha. Municipalidad de Lima, Ucataipitsti, Virgen de la Candelaria, Punchau y Dorasiñapasti, Saite Jaraquiwa, Akiristi, Asociación Cultural AFI Perú, Ucataipitwa, Baquichap Jarakina, Kaisa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Hachap Juanatañ Uyo Taipina, Dorasiñapataki, Ukamasa Amuyap Jaraquinwa, Pauaranca Pescapatakani, Huenata Ujonaka, Tocupañapataki, Ukama, Saite Jaraquiwa, Unihamati Garantía Sata Ucapampachawinakawa, Hanut Karakitainati. Se ha verificado. Uñano Kaskaraki, estructura na campi más equipo na campeja, acam tapañadagisti hani pagapkarakiti. Ukat municipalidad Taipit apa pagapadagisti, viernes urun pakut jutapkarakta. Hupanakas de Gobernación Ucataipit Pampachawi Maiña Papharakin, Ukamat Ukachakanakan, Ankachakauhanakan, Kuspach Unhasnya Pataki, Ukakik Parak Fiscalización SAT, Municipalidad Ucataipit, Ukamas Yachakauhanakat, Defensa Civil, Ukamas Yahit Nakayanakats, Maitanya Papharakinwa, Hanikuna Ukanakas, Mantañatakih Maita Karakita Inatih. Kim Sakalpacha Domingo Kipaharansti, Walha Policía Nakawa, Sohtairi Pumpuhasti Istanta Parakina, Akir Hachayatakan Utanha, Ukatsti, Naira Malkutakwa Kijasiri, Ukakik Paraki, Naira Kamach Luriri, Johnny Lescano, Hupasa Purirakinwa. No se debía hacer. Haniukanakah municipio Kataipit Ukamak Lurinya Pap Karakin, Hupanakahas Kipachau, Choymait Asnya Pap Harakin, Ukamat Makusa Punchauham, Iranakauham, Kunahanas Kinakatutkan Ukanakah, Nairat Pachau Yatianya Pap Harakin, Haniakamat Kehistantanya Pap Karakin Tir. Akir Punchau Wakichiri, Gabriel Rivero Hupasti Sarakiwa, Lunis Urua, Yatiri Nakateki Harsu Asasina, Ukamata Kunatsa Kamanas Kinakahuthi, Ukanak Kananchanyataki. El presidente de la Federación de Puno Kataipit Pechterist, Akir Virgen de la Candelaria Ukahakachagaru Apandirakih, Ukamat Urokayanyataki, Ukats, Punkunakas Agachakan Histantap Harakitu. Kaukirun Chukarakanakati Teletikitu Kataipitha, Manteñeta Kalapkana, Pusitunka Pusin Solisa, Soktatunka Ralampi, Norte Ukachakahataki, Ukakik Paraki, Soktatunka Soktan Solisa, Soktatunka Ralampi, Oriente Ukakik Paraki Occidente Ukachakahanakataki, Upanakasti, Kolkenakute Preta Saparakiwa, Ukanyikamasti, Kitinakatakir Punjawa Kichapkana, Upanakarusti, Mauite, Pusi Waranka Sokta Patakan Solis Kolkempiwa, Huchanchaparakiha. Halaya Iwasanaka, Pusisiña Urbana. Muchas felicidades al programa Hiwasanaka de TV Perú por su cuarto aniversario. Hayaya Hiwasanaka. Hayaya Kipana Hiwasanaka. Un saludo muy especial para el programa de Huasanaca por su quinto aniversario. ¡Viva Candelaria! Hayaya Hiwasanaka. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos mandar un saludo por su quinto aniversario al programa Hiwasanaka de nosotras las cholitas de la Morenada Porteño. Hayaya Hiwasanaka, Kusawa Arunta Urakaja, Ukamwa Masuroja Topase Parakina, Kalima Marcana Murat Hilat Kuyakaraka Walha. Foto tuk asirinagaw puro markat pas purita ne patay na kalima markata ya kamarkanakat sa purta ne para kita inaw kana ya mamita rarut apa sasina kuyak kahita kitinakas purta nip yam tikatok apaya nita mampi sai kawas kapani hilata walter aksakamawa te Perú sakamawa sa purat anip haraki uyarat aphanyan Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara Zona Lago Sachacatpacha Fora Distrito Pacha purat anip Kamaja la Cuyacanakaru Arunt Apanyani Hilata Vladimiro Kavaru Sakuyaka Jesús Askimona Sinchuimampi Arunt Ataptao con Haki Sanchita Hekat Asipta. Walikiwa Kuyakita, sumas que al Wapanay, sin Arunt Asiñan, Chacancipanza, Nanagahapurt Anipta Kaisa, Puno Chacata, Ajora Marcata,
kaisa kota kawayat wa puhut awap harak kuyakita arun aniwanyani sasa kamaraki konateja kiri wakichtawi hiwasanaka naira rosarantas kapanen ya manakaja mamaran pewa kan apharak tukat wananakahut awap harak kuyakita Pesta maranaka haraki kuyakita rucha simana sinchuan barun atarak kuyakita Walter hermana Brisaida nanakaja wali hayal tapsmahu manakaro wali aski urupan hichuroja manakaru hanchita pescamara no mistawita katampi alayar sarts na katampi aymar marca nairaru sarta yarakiñani hermano Walter hermana Brisaida no taquesa hiwasanakaja ka punun tokenja aymarja part asiri pastau katwali aski urupana hayay apharaks mahumana karo sai hilatu ka chakan saniu maine thoko mayaki gid hilatu wale hanuka khai aymar markasan hawal kha thoko winaka yothe anicha kuya gid esti hilata Vladimir kupasya bagis ayok tok tauna thoko jate hanicha hermano Walia kalau mensahor markan hawali tok tanya nakauteh no manakah yati siptawa hancicita nanakasa kamarakiwa masuroh mamarak wa poktasi pedikop distrito de Acora na yau hancit ekanstasta he no mahacha aruntawi Anchi tupanakar saptayantak sapa presidente conjunto nakupanakah irnaktap hancitaha patung ka presidente wa delegado na kapampi anchita kana nakasa akalima markaru tasiwasita kam arun tiri aka hiwasanaka hichurun urupa laiko na nakansa masurura kiuruna urup urup kasina kuyakita tokt apkhanyanicha ansas warur apkhanyani kumana kan kiu khona kan chika na nakaktok apaya timbira sumba hilata Vladimir ukakip karaki kuyaka Jesusa ada mai pa kimsa warur apkanyan Ayat kuyaga warut awi kun hambas pacha vamos a ver si la música se escucha mucho mejor a ver mañana ver acá warut awi ukatu corona na kita ay kuyaga naya tua fuerza ay marajay kantut lawat tapos asiri kuyaga Naya tua hawas pangkarahay anat uruna tok asiwanyani ay sumakuyaga Naya tua hawas pangkarahay karnawal urun tok asiwanyani ay sumakilata kurit pacha muitanma Ukasumaha Ukasumahay wasita pumakas nas kuyaga Kamuan na nagkakakilata kaysa akora markanha hilata Walter toktapha anat uronha akire chakaril na nagkakahichuro ka purt anipka akire hilakata haluka ist asiwimpe hutawap arun aniwanyani kumaraki kaysa distrito de Acora mamarampua pokant karakini ukampitsa arun tuanya kiri mayuri payuro de mayo paxe niya kita nagateja marca chasktanja kaisa ahora marcanja akiri mayuro payuro sarakipana mayo paxinja pataka soktatunga kimsakal kumara pukant karakineja distrito de Acora nanaka hamunta akire distrito ja hachaptpa na provincia pa na hayuka walimait atana wakiseje porque walja marca chirina kaukan utkap haniwa mau kita nia kimsatunga waranka sanyancha haluka hakuiro purip entonces ukaro hania wakisire jewa akire provincialización teña distrito de Acora ukamas kaponi murat hilat kuyakaraka ukasuma hampi akasuma arun taweh murata barkamasinaka akan kapkeu mantan kapkeu hilata bitom pari hupaha wankane markata kuyaka Gladys Paranco hupaha ahora markata hilat kuyakaraka hupara casa mangkata itu hitata irat aparagio hupara karus katuk aparagian arut aparaginya di hilata nil tompari kur haki sampai suma kata tipan suma urupan hiwasana pesca pada kokante hampi kun haki sahilata Walter kuki paraki kuyakita Brisaido kamasa ka hilat kuyakanakar katok tapanyane aski ko cha katastana hilata
Ichuro kam peskamara nak pokan daw sina kam hayas kumpis nayak purinta direct. Kusana kisa. Hayaya kifana sasina. Ay. Kuyaka Gladys Paranco, Hupat Pichika, Port Adria Kuyaka, Gladys, Masarun, Asmayan, Pihilat, Kuyaka, kun Hakis Kuyaka. Ukamas Kapuneva, Hilata Kuyakanaka, Mainits Manikamampi, Arunt Asip Hayani, Suma Luapana, Sumak Altapan Sasina, Hichuro Nakasti, Pokantaraktan Marampi, Pescamara, Aymara Rushach, Amanchas, Naukamas, Sapuruch, Amancha Harakinyani, Yatakayuta Taipinakatsa, Wali Sumach, Amancha Tarakpana, Kitinakate, Haimara Suma, Arsun Yatip Harakna, Apnakap Harakna, Watakpachan, Yatichap Hanyan, Wawanakarusa, Iskay Militanakaru, Iskay Okalitonakaru, Ukao, Aski Karakine, Hilat Kuyakanaka, Ukamaha, Hiwasankiu, Hichaha, Aymar Marcasa, Aymar Lajrasa, Sartasca Quiñapaja, Walikiu, Marca Masinaka, Humanagaja, Arunt Ataptao Aka, Wakichawi Taipitpacha, Mainits Mainikamaru, Arunt Anipsmach, Takichuima, Ukama Hilata. Aha, kusau, Kuyaka, Samat, Hanit, Mantani, Murkeha. Mantani berkanais of Kanyani, Hupanagaha, Hakokipirinaga, Peo, Tatina, Umanagaha, Ista Pachata, Katpi. Panakanya, Chicaro, Matani, Hanicha. Aha, kuya kita Samantaro House Anyani, mantan tanpana. Bali mantan tu ka kuya hani mantan tan imun kita kuya ka Samanta mantan tan mai upasa. Nak siragi mangkat IP kita. Sai, wakichapeu. Ani hupau wakichawira ka sumpacha kel Editore nakas. Editore supanakas sampai wali kuswa urkhtir hamukana kanuka unokter hamukana sapanyani ukana ko parakas wakt edi paraki upanakas arut atap paraki alu khane pre kuya ka Nuria Giraldes. Hupaja, Edirakiu. Ajá, Renzo Vargas, su pasa. Diego, Samantha Espinosa. Patricio Camas, Pasarun, Atarakiu, Pilat, Caraca, Ayohani, Nakaparakta, Hanikiu, Nanak Mayakite, Hilat, Caraca, Ayohani, Nakaparakta, Hupanakau, Wakichau, Hasupach, Wakteri Paraki, Hiwasaraka, Bistuya, Patakeja, Hubrakaru, Put, and Yataki, Caraca, Ukampisticuya, Sarjani, Sampe. Talked a Wimpy Sarjani, Hilata, Justice, Harakamaha Sarjanan, Silaka, Gladys, Ukaki, Hilata, Milton, Hanicha, Hilata, Kananya hiwasawan wakist awi aymar aruta aras astan hauka hawali wakisiri utakenitakis. Ya mawaru sumpi arhat sebehat takenitihis kalalata hicha wain tao ko naghaharom tanya ko muna karaktan. Armanya aram tasnya kas. Ukaba halya pana. Halya ki pana hiwasawan. Taswiritua Hachamal Kuro no Luis Istaña, alcalde. Kupawal rak chamantas ke hanchita hormark no 2 de mayo hanchit ko nanaka pakta para ki hamahach awali ur na huparusan ya directua akar putaninya taki supa apuita para kitua katam apuita aphetpan porque siempre autoridad akam sarnaka ni wimpeha chika sartanya pa ya sartanya hanya ki pana hakisi kama hanya para dil Gladys muito apanhando kama muito apanhando vira suma hanya Hiwasanaka Sasina.